Salam sejahtera kepada semua pemimpin-pemimpin di Sabah ini, terutamanya kepada yang di pihak kerajaan. Dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat di Sabah ini. Pada hari ini, bersamaan dengan 4 hari bulan 4 tahun 2020, saya akan pergi membuat satu liputan sebelah sana, di mana ada satu buah mesin membuat kerja-kerja membaiki jalan raya keperluan penduduk, hampir keseluruhan penduduk di Kampung Kirakot Tambunan Sabah ini. Sebelum itu, pastikan sila subscribe, like, and share video ini. Jom, mari pergi ambil liputan di sana. Halo semua, pada kali ini saya akan membuat satu liputan berkaitan dengan jalan raya ini, yang mana jalan raya ini digunakan hampir 100 orang pemilik garan, belum termasuk LE. Dan jalan ini pernah dipohon untuk pembaikan dan dipohon melalui budget daripada kerajaan. Tapi sampai sekarang keadaan jalan ini masih serupa. Dan di belakang saya ini mesin sedang bekerja untuk membaiki jalan ini, yang mana kos sewa setiap jam mesin ini dibayar oleh penduduk di kampung ini. Oke, masalahnya sekarang nih tengah isu sangat kritikal dalam isu COVID-19, coronavirus. Pengguna jalan ini semuanya orang kampung, tidak ada pekerjaan yang tetap untuk mendapatkan pendapatan yang tetap. Sudah begitu, orang kampung dibebani lagi membayar kos mesin ini setiap jam. Satu orang kampung di Kampung Kirakot ini memberi collection Rp50 seorang. So, persoalan di sini mengikut info yang saya telah terima, saya difahamkan bahwa baru-baru ini kerajaan Sabah telah memberi Rp2 juta kepada negara Cina. Betul? Sama ada betul atau tidak, terserah kepada pihak pemerintah di Sabah sekarang ini. Kenapa diutamakan negara Cina? Kenapa tidak diutamakan di Sabah ini? Kenapa? Bagi saya jawaban, kenapa negara Cina diutamakan? 1 jam mesin ini bekerja, sewa dia Rp180 kalau saya tidak silap. Kalau kerja ini memakan masa 8 jam, sudah berapa kos dia? Oke, saya akan ambil paparan bentuk keadaan jalan ini sekarang. Beginilah bentuk jalan ini, yang mana jalan ini digunakan hampir 100 orang pemilik garan, belum termasuk pemilik LE. Dan jalan ini berada di Kampung Kirakot Tambunan Sabah. Beginilah bentuk keadaan jalan ini. Lihatlah, kalau setakat kereta kecil seperti kancil ke apa, memang dada kereta itu akan hancur. Tengoklah. Tengoklah bentuk jalan ini.
Dan jalan ini saya sudah maklumkan bahwa jalan ini pernah sudah dipohon untuk meminta peruntukan daripada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri Sabah. Tapi sampai sekarang belum ada apa-apa tindakan. Tengok, berlubang-lubang nih jalan, tengok. Anda nampak? Anda nampak nih jalan? Inilah jalan nih. Tengok. Bukan setakat membayar sewa mesin setiap jam saja, penduduk di kampung sini pun telah mengeluarkan budget untuk membeli pipe ini. Pipe ini jenis yang mahal. Dan dia bersize, berapa size diti? 6 inci. Pipe ini bersize 6 inci. Nengkat pelabangan itu. Dan saya telah difahamkan bahwa pipe ini akan dipasang di sini. Akan dipasang di sini. Lebih kurang persetujuan apa di collection itu pembayar at kira jam ilat mesin nga pira deh. Ha, it sanglun lah. 50 ringgit sanglun kaya. Saya difahamkan setiap pemilik geran dan LE yang menggunakan jalan ini akan dipungut sebanyak 50 ringgit seorang. So, kalau kerja membaiki jalan ini memakan masa dalam 8 jam. Sewa mesin ini, pira sewa mesin sejam? Sewa mesin ini dalam 1 jam adalah sebanyak 180 ringgit. Jadi kalau kerja di sini memakan masa dalam 8 jam sudah berapa? Sudah orang kampung di sini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak mempunyai pendapatan yang tetap, lagi dibebani dengan kos-kos membaiki jalan ini. Saya sambungkan liputan saya berkaitan dengan jalan ini. Dan mesin itu sedang membuat kerja-kerja di sana. Kita boleh nampak dengan jalan. Mesin itu ada di sana. Oke, memandangkan begini keadaan penduduk kampung di kampung Kirakat Tambunan sendiri berdikari untuk membaiki keperluan mereka. Jadi di sini saya akan mengemukakan satu persoalan. Kenapa kerajaan, kalau betul kerajaan Sabah telah memberi sumbangan sebanyak 2 juta ringgit kepada Cina atas sebab-sebab coronavirus itu, kenapa negara lain, negara luar diutamakan, kenapa penduduk di Sabah tidak diutamakan? Padahal kalau ikut betul info yang saya telah terima melalui satu video, sepatutnya negara Cina yang memberi sumbangan kepada kita. Sepatutnya negara Cina yang membayar pempasan kepada negara-negara yang terlibat dengan coronavirus. Sebab mengikut info dalam video yang saya telah terima, coronavirus itu berasal daripada Wuhan, Cina. Dan ia adalah dicipta, diwujudkan oleh manusia sendiri.
untuk melihat fakta, bukti apa yang saya perkatakan ini. Kita tonton video ini seterusnya sehingga habis. Good morning. We're here today to announce 3 separate cases highlighting the ongoing threat posed by Chinese economic espionage and research theft in the United States. First, the arrest today of a Harvard University professor for lying about his participation in a Chinese foreign recruitment program. Second, this morning we have unsealed a separate indictment of a Chinese national working as a scientific researcher at Boston University who failed to mention on her visa application that she is also a lieutenant with the People's Liberation Army. Finally, this office has indicted another Chinese national for trying to smuggle vials of biological material out of the United States to China and lying about it to federal investigators. That defendant, whose entry to the United States had been sponsored by Harvard University, was a cancer researcher at a lab at the Beth Israel Deaconess Medical Center. So, this morning, the FBI arrested Dr. Charles Lieber, the chair of the Department of Chemistry and Chemical Biology at Harvard University, for making false statements regarding his involvement in China's Thousand Talents Plan and his affiliation with the Wuhan University of Technology. The complaint alleges that Dr. Lieber signed a contract with the Chinese university in Wuhan and was paid up to $50,000 per month, plus up to $158,000 in living expenses, and awarded more than $1.5 million to set up a research lab at the Chinese school and work there on researching nanotechnology. Lieber also joined China's Thousand Talents Plan, according to the complaint, a Chinese government-run program designed to entice scientists and researchers in the United States to share their research expertise with China. At the same time, Dr. Lieber was receiving U.S. grant funds from the Department of Defense and the National Institutes of Health. National Institutes of Health spends up to $39 million a year funding medical research in the United States. Those programs required Dr. Lieber to disclose if he was working with, including receiving funding from, any foreign power. When questioned, Lieber hid his involvement with the Chinese entities, including specifically disavowing any connection to China's Thousand Talents Plan. Meanwhile, based on the complaint, it appears that China paid Lieber hundreds of thousands of dollars over the years for